Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going to continue with the last part of chapter 6, 6.4 on to the chemical properties of carbonyl. So let's have a look at it now. Alright, so in previous video we have actually covered for A and B. Okay, so now we are going to cover the last three, which is considered as the chemical test. Therefore, for all these three reactions here, kita akan tengok observation dia sekali. Okay, so now kita pergi tengok kepada C dahulu. Okay, so for every test, as we know now, they have their own purpose. Okay, so for the condensation with 2,4-DNPH, so the purpose of this is to identify the presence of carbonyl group. Okay, meaning if there is the C double bond O in the compound, therefore akan berlaku something lah bila dia react dengan 2,4-DNPH ni. Okay, and nama test ni adalah apa yang kita panggil sebagai Brady's test. Okay, this is what we call as the Brady's test. So Brady's test ni kita akan guna 2,4-DNPH, dia punya reagent. Okay, so sometimes we call the reagent as the Brady's reagent. Okay, so Brady's reagent dekat sini is basically the 2,4-DNPH. So what does it mean by DNPH sebenarnya kelas? So the DNPH means, okay, so 2,4 position of something. Okay, so 2,4, D stands for di, N stands for nitro, P stands for phenyl, and H stands for hydrazine. So ni nama penuh dia sebenarnya. Tapi tak apalah, kita ambil senang, kita just letak sahaja 2,4-DNPH. Okay, so apa yang berlaku pula? Observation pula kan. So kalau observation dia pula, apa yang akan berlaku adalah kita akan nampak ada precipitate is formed. So specifically pula warna apa precipitate tu? So warna dia adalah orange precipitate. Okay, so you will see orange. So orange precipitate is formed. Okay, so lebih kurang macam ni lah rupa dia. So dekat sebelah kiri ni yang gambar A ni, ini basically dia nak tunjuk semualah compound yang ditest. So ada compound 1, compound 2, compound 3, compound 4. Okay, jadi daripada sini dia ambil 3 contoh pula. Dia ambil 3 contoh whereby kalau tak ada langsung precipitate, so dekat sini clear solution je kan, it is a clear solution, therefore there is no carbonyl group dalam tu. Okay, meanwhile kalau kamu tengok pula yang C dengan D ni, so dia ada precipitate. So kalau kamu nampak kadang-kadang sebenarnya dekat tepi-tepi dinding ni pun dah obvious dah ada precipitate dekat situ. So bila berlakunya, bila kita boleh form precipitate from this reaction, it shows that there is the presence of carbonyl group. Okay, so carbonyl group can be either ethan aldehyde ataupun keton lah. Okay, so kalau kita tengok kat sini yang bahagian C ni, ini adalah contoh yang dia bagi untuk keton kan, ada C double bond O. And then kalau kita tengok contoh yang D pula, ini dia bagi contoh untuk aldehyde. Okay, so usually different compound of carbonyl, it gives you a bit different color of orange tu. Okay, ada orange yang sangat kuat. Okay, ada orange yang just nice, tapi ada orange yang kamu nampak lebih kepada macam yellow, a bit yellow. Okay, tapi yang tu kita consider sebagai orange precipitate jugalah. Okay, so different compound, it gives you a different intensity of the orange colour. Okay, tapi it doesn't matter lah, benda tu tak effect. Yang penting adalah untuk kamu tahu yang there is orange precipitate is formed. Itu yang penting. Okay, itu yang akan berlaku kalau untuk Brady's test ni. Okay, jadi now kita nak tengok equation dia lah. Okay, so in general,
So, kita akan ada kita punya carbonyl compound. So, Miss lukis carbonyl compound macam ni lah. Okay, so there's a reason kenapa Miss nak tunjuk dia dalam structure macam ni. Okay, where R dekat sini can be alkyl group, can be aryl group ataupun hydrogen. Okay, it doesn't matter. So, Miss tak tunjuk lagi macam mana rupa 2,4-DNPH kan. So, 2,4-DNPH ni rupa dia macam ni. Okay, so this is our 2,4-DNPH. Okay, so you know how dia nama dia tadi dinitrophenylhydrazine kan? So sebenarnya hydrazine, rupa hydrazine adalah macam ni sebenarnya kelas. Hydrazine is NH2 NH2 macam ni. Itu rupa hydrazine. Okay, Miss ulang sekali lagi. Ini sebenarnya adalah rupa hydrazine. So dekat bahagian ni, ini adalah bahagian hydrazine tu sebenarnya. Kita ada NH2 dan kat sini NH kan, where one of the H diganti dengan phenyl. Okay, so kita ada phenylhydrazine lah. Kalau macam tu dia jadi phenylhydrazine. Okay, and then kenapa ada 2,4-dinitro pula? Because carbon yang attached dengan phenyl directly ni, ini adalah considered sebagai carbon number 1. Okay, therefore NO2 kita diconsider sebagai carbon number 2 and they also attached dekat carbon number 4. So that is how you draw the 2,4-dinitrophenylhydrazine. Okay, so Miss ulang sekali lagi ya. Ini adalah kita punya hydrazine, ini bahagian hydrazine and dekat bahagian N ni kita akan attach dengan phenyl group. Okay, so the one yang attached dengan hydrazine ni, carbonnya ni consider sebagai carbon number 1 and then therefore dekat sini consider carbon number 2 and sini consider carbon number 4. So kita punya nitro group pula attached kepada carbon number 2 and 4. So this is what we call as the 2,4-dinitrophenylhydrazine ataupun nama pendek dia 2,4-DNPH ataupun kadang-kadang dia just dipanggil sebagai Brady's reagent. Okay, jadi you know how the name of this reaction is condensation class. So condensation in this particular case meaning kita akan remove water. So specifically macam mana kita nak remove water daripada structure ni. So apa yang berlaku adalah kita punya daripada carbonyl group kita ni, kita akan remove the oxygen. Okay. Meanwhile, apa yang kita remove pula daripada kita punya 2,4-DNPH, sebab nak remove water kan? So kalau oxygen daripada kita punya carbonyl, bermaksud daripada 2,4-DNPH kita akan remove H2. So specifically this particular H2 here. So yang ni yang akan keluar menghasilkan H2O. So dekat mana bahagian yang putus, dekat situ kita sambungkan. Okay. Jadi apa yang akan berlaku adalah, so yang tinggal RC dengan R prime ni, okay, and then double bond masih ada lagi ya kelas, double bond masih ada lagi. Lepas tu dia directly attach dengan nitrogen, okay. Jangan lupa nitrogen ada dua, okay, so satu tu attach dengan tempat yang putus tu tadi, and then kita salin balik je everything yang lain tu. Okay, so you will get this structure here. Kalau nak lukis bulat je terus dalam benzene ring tu pun boleh. Okay. Okay, so this is the product yang kamu dapat. So this particular product here yang sebenarnya akan bagi kamu orange precipitate. Okay, bila terhasilnya produk ni, ini sebenarnya yang akan menghasilkan orange precipitate. Okay, so macam Miss cakap tadi, the intensity of the orange color differs kan when you use a different kind of carbonyl group because R dekat situ berubah-ubah. Okay, R kat sini berubah-ubah. So dia boleh jadi apa-apa je dekat situ. Sebab tu warna orange tu akan berbeza sebenarnya. Okay, and at the same time class, jangan lupa tadi kita remove apa? Kita remove water. Okay, so make sure ada water sekali dekat equation ni. Okay, so this is what you get. Okay, so ini secara general. So now kita tengoklah kalau untuk contoh-contoh. Okay, jadi kelas, kalau kita tengok contoh. Okay, so perlukah sebenarnya untuk kita tulis panjang-panjang ni, yang structure yang sebenar ni? No, tak perlu pun sebenarnya. You can immediately just tulis sahaja 2,4-DNPH, boleh. Tapi nanti kamu kena tahu juga dia punya structure. Sebab apa? Nanti bila kamu nak lukis bahagian produk,
kamu nak kena lukis the whole thing dekat sini. Okay, jadi for example kalau kita ada acetophenone, okay, acetophenone. So acetophenone rupa dia macam ni. Okay, so this is how it looks like, and then kita reactkan dengan 2,4-DNPH. So boleh je terus tulis macam tu. And then apalah hasil dia kan. So jangan lupa kelas, the one yang kita remove adalah oksigen daripada kita punya carbonyl group ni. Okay, and then kita akan remove H2 daripada the 2,4-DNPH. So now mana kita putus itu kita sambung lah. Okay, tapi kalau Miss since Miss lukis ni macam ni rupa dia, so Miss akan macam rotate sikit structure tu supaya senang untuk Miss lukis balik. Okay, sebab boleh je kalau kamu nak letak situ terus N, tapi nanti complicated pula rupa structure dia. So Miss just rotatekan sikit structure ni supaya carbon ni, supaya rupa kita punya C double bond tu dengan N tu attach macam ni. Therefore dekat carbon ni tadi dia ada benzene ring kan. Okay, and then dia ada CH3 juga yang attach dengan dia. Okay, so ini kelas, takut kamu tak nampak pula bahagian ni dengan termasuklah double bond ni. Ni okay, so itu bahagian dia. Lepas tu tadi dia gabung dengan 2,4-DNPH, therefore sini lukislah balik yang lain tu. So jangan lupa ada nitro dekat position 2 and 4, and then jangan lupa dia ada sekali dengan water. Okay, so this is the example lah. So nanti untuk ini tulislah observation dia sebab kita ada produk terhasilkan. So nanti kamu tulislah orange precipitate is formed untuk yang ni. Okay, jadi now kita pergi kepada reaction yang seterusnya. So reaction yang seterusnya pula adalah apa? Kita ada Tollens kan, oxidation with Tollens reagent. Okay, so be careful dengan Tollens tu. So Tollens tu Tollens. Lepas tu baru kamu letak apostrophe. Okay, so this one is known sebagai Tollens test. Okay, ini dikenali sebagai Tollens test, whereby apa tujuan Tollens test ni? It is to differentiate. Okay, so purpose dia adalah to differentiate ataupun to distinguish aldehydes from alcohol. Confident je aldehydes from alcohol. Aldehydes from ketones. Okay, so ini adalah purpose dia. Okay, jadi kita punya carbonyl compound ni kita ada aldehyde dengan keton. Okay, so secara generalnya dahulu oxidation. By now kamu patut tahu yang in previous chapter kita dah belajar dah oxidation dengan potassium permanganate, dengan potassium dichromate. Okay, so sebenarnya kita punya carbonyl compound ni pun boleh juga react dengan dua benda tu. Okay, tapi specifically kita dekat sini untuk carbonyl compound ni kita just belajar dengan Tollens reagent sahajalah. But then before that, Miss nak ajar kamu secara general dahulu apa yang berlaku sebenarnya dekat oxidation. Adakah kedua-dua kita punya keton and aldehyde akan dua-dua boleh dioxidize. So supposedly since kita nak bezakan aldehyde dengan keton dekat sini, therefore one of them will eventually give you a negative results. Okay, so kita tengok sekarang ni. Okay, so kita tengok dahulu apa yang akan berlaku kepada aldehyde lah. Okay, jadi aldehyde, as you know, dia akan ada C double bond O, and one of the thing yang attach dengan carbonyl group tu perlulah ada at least satu hydrogen. Okay, jadi disebabkan ada hydrogen dekat sini, so apa yang berlaku adalah disebabkan ada hydrogen, kamu rasa bolehkah tidak dia undergoes oxidation? Yes, boleh. Okay, so due to the presence of hydrogen atom, okay, the presence of hydrogen
atom max aldehyde, very easy to oxidize. Okay, so ini untuk kita punya aldehyde. So aldehyde kita dia boleh oxidize. Tapi what about kita punya keton? So keton kita pula whereby dia punya kiri kanan kepada kita punya carbonyl group tu, dua-dua adalah alkyl group. Okay, dua-dua adalah alkyl group. So in this case, kalau untuk keton, so keton disebabkan dia tak ada hydrogen, okay, so no hydrogen atom, thus ketones are resistant to oxidation. Okay, bermaksud dia tak undergo oxidation lah. Okay, so keton tak boleh nak oxidize. Okay, so that is why kita akan guna Tollens test ni to differentiate aldehyde from keton. Actually, we can also use the potential permanganate and semua tu, tapi tak apa. Okay, kita belajar yang ni pasal guna Tollens ni. Okay, jadi Tollens ni, so apa dia punya reagent? Okay, so back to the Tollens reagent kat sini. Okay, so kita akan guna Tollens reagent. Okay, whereby Tollens reagent ni dia punya formula adalah a bit complicated lah. Okay, so ini Ag. So what is Ag class? Ag adalah silver. Okay, and then kita ada ammonia kat sini. So dia sebenarnya adalah ion. Okay, so dia pula kena dalam basic medium. So bila dia dalam basic medium bermaksud kena ada hydroxide ion. Okay, so ada banyak cara dalam soalan dia akan boleh tulis benda ni. Okay, so Tollens reagent ni it may refer to so ada beberapa. The first one adalah kalau dia cakap aqueous silver. Miss geram saya tulisan Miss makin cantik dalam Miss tulis nota ni. Okay, jap Miss geram pula. Miss try tulis properly ya. Aqueous apa tadi? Aqueous silver nitrate and ammonia mixture. Okay, so kalau soalan tulis macam ni bermaksud dia merujuk kepada Tollens reagent. Okay, ataupun kadang-kadang yang ni dia tulis ammoniacal silver nitrate solution. Okay, or boleh jadi juga dia merujuk kepada silver diamine ion complex. Memang kompleks lah sebenarnya kita punya Tollens reagent ni. So ada banyak cara lah dia boleh refer kepada Tollens reagent. Okay, so tiga-tiga ni merujuk kepada kita punya reagent yang ni yang AgNH32 and then letak positif. Okay, sebab dia ion and dia kenalah dalam basic medium, so OH negatif dekat situ. Okay, jadi now observation pula kelas. So observation, so since kita ada silver, so apa yang kita akan nampak later on adalah observation. Okay, so observation dia adalah silver mirror precipitate is formed. Okay, memang nampak macam mirror kelas. Lepas ni Miss tunjuk kamu gambar. Silver mirror precipitate is formed. Kadang-kadang ada orang dia buat cantik memang nampak macam mirror. Kadang-kadang ada orang dia buat tak nampak macam mirror sangat. Tapi bolehlah nampak ada silver precipitate. So this is how it looks like. Okay, so yang ni. So as you can see, dia nampak macam silver kan. Dia akan melekat dekat tepi dinding boiling tube tu ataupun test tube. So you will see that there is a silver mirror precipitate form. But kadang-kadang kalau tak menjadi sangat, you will see the silver mirror precipitate on top of the solution. Boleh tengok daripada atas lah boiling tube tu, boleh nampak bahagian atas permukaan solution tu akan nampak ada silver mirror precipitate ni. Okay, so silver mirror precipitate is formed
cuma untuk aldehyde ke keton kamu rasa? So of course yang ni dia cumalah untuk keton pula, aldehyde only. Okay, for aldehydes only. Sebab aldehyde tadi kita boleh oxidize. Meanwhile kalau keton tadi kita tak boleh oxidize. Bermaksud kalau untuk keton no, tambah je lah no dekat depan. Okay, no silver mirror precipitate is formed. Okay, so kita teruskan kepada contoh lah. Tapi before kita tengok contoh, kita tengok secara general dahulu macam mana kita nak tulis equation dia. Okay, so in general, so since it's only give you a positive results for aldehyde, so Miss just terus buat aldehyde je. Okay, so kita tambahkan di AgNH3 tutup bracket, letak plus, and then the OH negative you put it on top of the arrow. Okay, so apa yang akan berlaku adalah bahagian H ni nanti kita gantikan dengan oksigen je lah. Okay, okay, so kita gantikan dengan oksigen sebab oxidation kan, so berlakunya oksigen kat situ. And kita dapat carboxylate ion. So this is what we call as the carboxylate ion. Okay, hasil dia kita dapat carboxylate ion. And then of course kita kena tunjuk the precipitate kan. So the precipitate adalah silver. So since dia adalah silver, so kita just letaklah Ag kat sini. So solid. Okay, sebab dia adalah precipitate. So that is the one yang akan bagi kamu silver mirror precipitate tu. Okay, so equation ni tak balance lagi sebenarnya. Okay, if you're wondering apa berlaku dengan ammonia, apa yang berlaku dengan ammonia itulah specifically, sebenarnya kita ada hasilkan side product yang lain, ammonia and water, tapi somehow side product tu tak penting sangat untuk equation Tollens test kita ni. So cukup untuk kamu just tulis the carboxylate ion and also the silver. Okay, solid, make sure dia solid. Sebab kita hasilkan itu adalah precipitate, so dia adalah solid. Okay, jadi sekarang ni kita tengok example. Okay, so kalau kita tengok example, so Miss bagi satu aldehyde, satu keton lah. Okay, so example, so let's say kita ada first one, kita ada this particular aldehyde. Okay, so this is an aldehyde. Therefore, kalau dia react dengan kita punya Tollens reagent ni, so apa yang berlaku adalah salin balik everything except for the H. Okay, whereby the H nanti kamu gantikan dengan O negative. Okay, and then kamu just letaklah pula kamu punya silver. Okay, therefore apa kamu punya observation kat sini? So the observation untuk yang ni would be silver mirror precipitate is formed. Cobaan Miss nak buat tulisan cantik hancur berkecai. Tak apalah, kamu terima je lah. Dah nak setahun dah kamu dengan Miss. Silver mirror precipitate is formed. Okay, so now kita tengok pula what if kita guna keton. Okay, so let's say kita guna keton. So Miss guna lebih kurang rupa yang sama kat sini. It's just that Miss letak, instead of Miss letak H, Miss letak CH3 kat sini. Okay, so since keton kita ni dia tak ada H, okay, dia tak ada H yang attach kepada the carbonyl group itself. So since dia tak ada H yang attach dekat situ, so bila kita reactkan dengan the Tollens reagent, so that is why apa yang berlaku kelas? So no observable change. So dia tak ada apa-apa yang berlaku kan. So no observable change. Therefore, apa yang kamu nak kena tulis dekat observation? So since dia adalah yang negative result, so tambah je perkataan apa? Tambah je perkataan no silver mirror precipitate is formed.
Okay, so we're done with our tolerance test. Okay, but before that, lupa pula Miss nak terangkan. Kita pergi balik sekejap untuk kita punya Brady test ni. Okay kelas, so since the purpose of this test is to identify the presence of carbonyl. So basically class, if you are given an alcohol dengan keton, an alcohol dengan aldehyde, so bolehlah guna Brady test. Okay, sebab Brady test cuma akan bagi positive results. Kamu akan dapat orange precipitate cuma dengan carbonyl compound sahaja. Bermaksud kalau kamu reactkan dia dengan alcohol, dia akan jadi no orange precipitate. Kalau kamu reactkan dengan alkene, no orange precipitate. Kamu reactkan dengan alkane, no orange precipitate. So yang tu akan jadi negatif lah. Tapi kalau ada both, kalau untuk carbonyl compound, so dia akan jadi positif. Okay? Tapi kalau kamu diberi satu keton, satu carbonyl, bolehkah kita guna Brady test? No, tak boleh. Okay? Kenapa tak boleh? Sebab nanti dua-dua akan bagi positif. So kalau kamu dapat satu keton, satu carbonyl, bukan, satu keton, satu aldehyde, so kita gunalah Tollens test ni. Okay, sebab satu akan bagi positif, satu akan bagi negatif. Okay, right, so let's go to the last test class. The last test yang kita nak belajar, so reaction terakhir ni kan, apa ni Iodoform test. Okay, so sekali lagi kita jumpa Iodoform test. So in previous topic, it is to identify apa kelas? It is to identify methyl carbonyl group kan? Okay, so dekat sini just tukar something je. So dekat sini dia punya purpose adalah to identify the methyl carbonyl group. Okay, instead of carbinol, dia akan cari methyl carbonyl group dekat sini. Okay, kita identify methyl carbonyl group. So methyl carbonyl group ni rupa dia macam mana? So this is how it looks like. So kita sekejap. Okay, tak apa, betul-betul ada R. So it needs to have carbonyl. Obviously dia kena ada carbonyl and kena ada methyl group lah yang attach dengan carbonyl ni. Okay, so bahagian ni kena ada carbonyl and then kena ada methyl group yang attach dengan dia. Okay, so as kita belajar benda ni nanti, so basically usually kita punya yang boleh react dengan iodoform test ni, keton boleh. Okay, kebanyakan keton boleh. Tapi kalau aldehyde pula, ada satu je aldehyde yang boleh react dengan iodoform test ni. Tapi kamu try figure out sendiri. Okay, as kita belajar benda ni nanti, kamu try fikirkan aldehyde apa specifically yang boleh react dengan iodoform ni. There's only one aldehyde. Meanwhile, kalau keton pula ada banyak jenis keton lah yang boleh react dengan iodoform test ni. Okay, so just make sure that kita punya carbonyl compound ni dia kena ada methyl group yang attach dengan dia satu. Okay, yang sebelah yang R tu pula, R tu boleh jadi apa-apalah. Dia boleh jadi methyl juga, boleh jadi ethyl ataupun benda-benda lain. Okay, so now kita tengok rupa gambar dia kan. So before this Miss tak pernah tunjuk macam mana rupa dia. So dia punya observation masih sama lagi lah kelas. Okay, dia punya reagent pun masih sama. So sama je macam before this, whereby reagent dia adalah kita guna iodine in NaOH, ataupun kalau tak tulis NaOH, kita boleh tulis iodine in OH negative. Okay, it's just that depends on what you write down, the product might be slightly different. Okay, and then dia punya observation pula kita akan dapat masih lagi benda yang sama juga, which is apa kelas? The light yellow precipitate. Okay, is formed. So apa tu? Cici-cici itulah. Okay, light yellow precipitate is formed. Okay, so macam mana sebenarnya rupa yellow precipitate ni? So this is how it looks like. Okay, it's not that clear. Okay, but the one on the left is the one that
no precipitate at all, meaning this is a negative results. Meanwhile, the one on the right, you might not really see it, but that is considered sebagai precipitate sebenarnya. Okay, light yellow precipitate, because after all you know that apa benda yang kamu nak observe. Okay, so you see that this is actually the light yellow precipitate. Okay, so kita terus kepada dia punya general equation dia. Okay, so kita kena ada carbonyl group and dia kena ada methyl kan. Okay, so bila kita reactkan dengan iodine and then let's say Miss guna NaOH dekat sini, so apa berlaku kelas? So bahagian methyl tu keluar menghasilkan apa? Methyl tu keluar menghasilkan cici. Okay, so dia akan menghasilkan cici. So Miss tulislah siap-siap cici kat sini. So that is our solid precipitate kat situ. So apa yang berlaku dengan yang lain? So yang lain pula kita salin balik je RC double bond O. Okay, ingat tak balik iodoform test is actually oxidation juga kelas. So bahagian methyl tu nanti akan digantikan dengan O negatif. Okay, and then since kita guna NaOH, so jangan lupa letak Na plus dekat sini. Okay, so this is basically general equation kalau yang ada methyl carbonyl. Okay, so ni lah methyl carbonyl. Okay, so now kita tengok kepada example lah. So Miss bagi contoh yang satu positif, satu yang negatif. Okay, so let's say you have 2 butanon. So kita punya 2 butanon ni dia ada kan methyl carbonyl ni. Kita ada this part methyl and then this is the carbonyl part. Okay, so bila kita reactkan dia dengan iodine in hydroxide ion, therefore kita salin je balik everything, CH3 CH2 termasuklah C double bond O, except for the methyl part. Sini kamu ganti O negatif, and then the methyl part akan change into the triiodomethane. Okay, so since kita ada methyl carbonyl, kita ada produk yang kita hasilkan, kita menghasilkan the therefore observation dia would be apa observation ni? Light yellow. Light yellow precipitate is formed. Meanwhile, let's say kita guna Miss bagi keton yang lain lah. So let's say kita ada C double bond O and then sini CH2 CH3. Okay, so as you can see, dekat sebelah kiri carbonyl ni itu adalah cyclopentyl. Dekat sebelah kanan dia pula kita ada ethyl. So there's no methyl class, tak ada methyl. So kalau tak ada methyl, so adakah kita akan menghasilkan the C? Okay, so the answer is no. Okay, bermaksud tak ada apa-apa yang terhasil lah. So kita just tulis sahaja no observable change. So kalau no observable change bermaksud dia punya observation would be no yellow precipitate. Okay, no light yellow precipitate is formed. Insist perkataan light tu my dear. Okay, it is insist because kamu takkan hasilkan an intense yellow precipitate. Okay, it will always be like a light yellow ataupun a pale yellow. Okay, so we're done. Okay, so now settle dah. Kita dah habis dah chapter 6. So now it is your turn untuk try this question then. Okay. Alright, so this is the try this question that you need to try. So submit this together with the one that you have done from the previous video. So together with 3.0. So sekali dengan nota yang daripada previous video and also the notes for this video. Okay, so we're done with chapter 6. So we're going into our last topic, the next one.
Okay, bye-bye. Assalamualaikum.